Abo doon ehawa. Bahaya mo ay kada sa ikan doon na nito nawa sa warin menang kaya tabo. Para iya. Tope yang kita akan dalam kan. Manotan Sri Kanto Mahat. Una kate Ram Dhawan Hendra. Una kate Jolomoni Desta. Sanatana Hosta. Sampari ke saja naga tehina galmara dena sapam do tabon sampari te saja idi kate tiga etketone cek ko nit jalak kana tine dorkar tabon tine osubida talare abon gidre ko parap kana ko obibakok ko guardian ko cek kate anak jalak kana celika hoyi dorkar noa ko idi kete ke galmara ore apa galmara lagi pun delaw kana onare hudis dise bon nyama celika kate bon solhe dareira sarkar abon ken dare ko sarkar dan gor menak ko ona ko ke galmara rena mul bisay do tabon ona ko babod ke tihiya akra bohan pon chalawat ona lahare welcome lek kuai no akra re Aisaran General Secretary Ram Dhawan Hendra sanam ko welcome lek se ada Noa galmara akarena non mencari guru akan manotan Bidar Sikanto Mahato introductory note ja ema ex Moroliya Gamtaren Secretary manotan Yudhu Univesa Aisaren Sobhapati Rupchand Hasda Gomke saute seterakan school college Manotan Macet Gomke ko Odhapok Gomke ko ar saging kon seterakan Parsi Duluriye Goyang Siko School College ren Betul ko Marang ten ko nya johar ar puding ten ko nya bener wara chukate Atandaram Bakrain Rodek Kawan. Ini आलोचना सभा मंच उपविष्ट माननीय विधायक श्रीकांत महातो उपस्थित स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी माननीय शिक्षक अध्यापक वृंद उपस्थित अधिकारीगण दूर दूरान्त থেকে আগত শিক্ষা সাহিত্য দরদি প্রতিনিধিগণ ও ছাত্রছাত্রীগণকে স্বাগত জানাচ্ছি সারা ভারত সাঁওতালি লেখক সংঘের পক্ষ থেকে Barai gabon, adi tarak tadi adi lelai tempat adigan manotan kuat nilai alai bodote jangan pas sejarah na hidup gon nyamakan সাংবিধানিক স্বীকৃতি nyamakan আমরা সবাই অবগত অনেক অপেক্ষা অনেক লড়াই সংগ্রাম অনেক মাননীয়দের বলিদান ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমরা সাঁওতালি ভাষার অধিকার পেয়েছি সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে এই পশ্চিম বাংলা রেনা হেগে ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি করে অলক পড়ন এত কেনা বাংলান এত লাগিব কেনা সানতাড়ি পার্সিতে রড় কান মাংলা কোয়া রসকে আস গরব অনাইক রেনা মনে খাতির কেন্দ্রীয় সরকার পনক সরকার দো আদি আদি সারহার পশ্চিম বাংলা
पश्चिम बांगला माटी मानुष सरकार में पनत दसार राजभाषा मन एम लगे पश्चिम बांगला सरकार आगे सारा आज पश्चिम बांगला छाड़ा झारखंड उड़ीसा राज्य स्कूल कलेज यूनिवर्सिटी सावताली के पठन पाठन शुरू अथवा शुरू हওয়ার मुखे सावताली भाषाभाषी मानुषের भावावेग अनुभूति और मातृभाषार गौरव के सम्मान प्रदान करार जन्य केंद्र सरकार राज्य सरकार गुलोके अनेक अनेक धन्यवाद। पश्चिम बांगलार माटी मानुषের सरकार को सावताली के अन्यान्य भाषार साथे द्वितीय राजभाषा मान्यता प्रदान करार जन्य आमी अनेक अनेक धन्यवाद जानाচ্ছি। আমরা আরো দাবি পেশ করছি প্রত্যেক স্কুল কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাঁওতালি পঠন পাঠনের জন্য সরকার আরো অগ্রণী পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। তার সাথে সাথে ভাষাপ্রেমী সাঁওতালি ভাষাপ্রেমী মানুষকে এই সুযোগ সদ্ব্যবহারের জন্য সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। আশা আকাঙ্ক্ষা উচ্ছ্বাস আবেগ গৌরবের অনুভূতি বাস্তব রূপ দেওয়া যে কত কঠিন তা আমরা সবাই অবগত। তবু বহু কষ্টার্জিত এই অধিকারকে বজায় রেখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যেমন সরকারের সদিচ্ছা ছাড়া সম্ভব নয়, তেমনি সাঁওতালি ভাষাপ্রেমী মানুষজনকে সমভাবে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। তেইশ শতাংশ শেখে সাঁওতালি সে শিক্ষায় সাঁওতালি শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থিত মাননীয় শিক্ষক অধ্যাপকবৃন্দ সরকারি আধিকারিকগণ যারা শিক্ষার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছেন আমরা শুনব তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা। তাদের উপদেশ পরামর্শকে পাশে করে আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। এই আলোচনার মাধ্যমে যে সমস্যা ও সমাধানের পথ বেরিয়ে আসবে আশা করব উপস্থিত মাননীয় বিধায়কগণ জনপ্রতিনিধি হিসাবে সরকার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় ও আধিকারিকগণের সুনজরে আনার জন্য ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সর্বতভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন এই আশা রেখে আমি আমার সংক্ষিপ্ত স্বাগত ভাষণ শেষ করলাম। জোহার, নমস্কার। সেমিনার আখড়া উঠেও না ইন্ট্রোডাক্টরি স্পিচ এমএস কানাই যদুমণি বেসরা। मानतान पार्षद गमके मनन पेड़ा विधायक श्रीकांत महतो भारत लेखा सान्ताड़ी अनुयायी गाँवतारिन कमिया को सुर संगीन खम सेटरका स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय रे माचेत माचेताना को और पर्सी साहेब दुलारिया गो बाबा बया मिसी को मारान को मानव जोहार और हुडिंग को दुलार चल करते तेहें भारत लेखा सान्ताड़ी अनुयायी गाँवता पास्टा खन सपड़ाव का सान्ताड़ी ते सेचित चेतान रे बार कथा आदेश मांगे रोड़े विश्व कवि रवींद्रनाथ ठाकुर मेन कदा मातृभाषा मातृदुग्ध तुल्य उनका के जगत जगत रे कर्सी साणसिया को मेना ये जन्म आरंभते ओलोक दो अड़ी जथाता गुरु गमके पंडित रघुनाथ मुर्मू है मेन कदा जन्म आयोजन रेकेज रहो उन्हीं के हरा जन्म रोड तो निधन रहो उनाते के महारानी इन्हें खा गो पश्चिम हमाल से गुरुत्व तीन बढ़तिया नोड़े खन के बन बुझ नाम दाड़िया कना तेहे मिन महारी नोड़े गलमारा को होवा कना सान्ताड़ी ते सेचेत चेतान रे अड़ी होड़ के बन उहेर ताहे कना जे नवा मिटन सताम नमकान हमारा से गुरुत्वपूर्ण सताम कना नवा चेतान रे गलमारा लगती मेना चेदा से नय पश्चिम बांगला रे सान्ताड़ी ते ओल पढ़न प्राइमरी खन विश्वविद्यालय चलू
ओनारे आयमा आनाट ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱯᱚᱨᱮ ᱚᱱᱯᱟᱛ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ स्तरीय सेमिनार कना ओनाते पश्चिम बांग्ला सुमुंग रे गलमराव ना एटेक तहन कना सीमित तहन कना इन्या दिसते आबो भारत दिसम फुरगेल लहा खनगे पश्चिम बांग्ला रे सानताली ते ओलक पढ़न व्यवस्था ताहे कना ओना दो भीमपुर आदिवासी हाई स्कूल ओना तायम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक रे नॉन सब्जेक्ट लेकाते सानताली सेचेद व्यवस्था ताहे कना हम आयमा होड़गे बाबन बड़ाय ताहे कना जे सानताली ते ओलक पढ़न व्यवस्था मेना मेनते ओका स्कूल रे हम आबो गार्डियन को से पठुआ को ओना ना दाव बाबन हताव कदा 1978 रे विश्व भारती शांति निकेतन रे सर्टिफिकेट कोर्स लेकाते सानताली ते ओलक पढ़न चालू लेना मेन खान ओने दो सानताली गिद्रा दो ओलक पढ़न ना दाव दो बाको ᱧᱟᱢ ताहे कना जहां को गो परसी सानताली बांग कना ओनकान को गे सर्टिफिकेट कोर्स ना दाव दो ᱧᱟᱢ ताहे कना ओना तायम हेजना 1983 रे नोआ पोनत रे मिटान शिक्षा नीति चालू लेना वन लैंग्वेज फॉर्मूला मिटान परसी तेगे ओलक पढ़ान ना व्यवस्था ताहे कना प्राइमरी दो सेकेंडरी दो इंग्लिश हेजना इंग्लिश का सब्जेक्ट लेकाते आदो 1983 रे सानताली ते हो प्राइमरी रे ओलक पढ़न ना जदि सरकार व्यवस्था लेदा मेन खान ओना दो बांग जो विधि लेना ओका खबर कागज तीन पढ़ा लेदा इना वक्तो नोडे पोनत सरकार 2 लाख टाका ना सानताली प्राइमरी पत्र पे छापा सदर लेदा और जहां सानताल माचेत को ताहे कन सानताली तो बना सानताल माचेत को प्राइमरी स्कूल को ताहे कना को ट्रेनिंग एमो ना व्यवस्था ताहे कना पुरुलिया ना मिट जाएगा और नोडे बांकुड़ा ना मिटा ट्रेनिंग सेंटर कना बारे ट्रेनिंग सेंटर ताहे कना पुरुलिया ना मिटा मिला और बांकुड़ा जिला ना मिटा ट्रेनिंग सेंटर ओडे सानताल माचेत को ट्रेनिंग हताव करते हो स्कूल करे छपा कर प्राइमरी पत्र चला रहे हो सानताली ते ओलक पढ़न दो बांग एहब लेना ओनारे आयमा लेकान अनाट ताहे कना आबोरे माचेत को हमारे ये कुछ वजह तक ताहे कना मत सानताली ते ओलक पढ़न बांग एहब लेना ओना टाइम 2008 साल में पश्चिम बांग्ला पनत सरकार ने 1171 स्कूल रे पारा टीचर बहाल ना एडवर्टाइजमेंट ग्रुप लेना नोआ दो पिया जिला रे पश्चिम मेदिनीपुर बांकुड़ा और पुरुलिया जिला रे 1171 सानताली पारा टीचर बहाल ना व्यवस्था हुई ना मेनखान उन माचेत माचेत तो बांग को बहालिए नित्य तीदा को बहालिए कना इन्हें ना रिपोर्ट को बनो और 1983 साल खन गे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक रे हो सानताली दो लैंग्वेज सब्जेक्ट लेकाते नॉन शॉर्ट लेकाते लाखन मा ताहे कान गे मेनखान सिलेबस आर हम अरु फेराव काते आर हम चली 83 तायम हो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक रे सानताली ते ओलक पढ़न दो बांग चलू लेना चेदा से माचेत पता ताहे काना इन्या दिशा में ना 2000 साल में बांकुड़ा ना पुनिया हाई स्कूल रे सानताली ते ओलक पढ़न चलू लेना
और ओडे दो माचेत को बहाली ओना को हुई कना झिलिमिली हाई स्कूल रानीबांध हाई स्कूल कुलकुसुमा हाई स्कूल और मधुबन गोल्ड हाई स्कूल ओडे को हमदा गिद्रो के सानताली सब्जेक्ट लेकाते को हतावेदा और नित हो ओना अलग पढ़न दो चला कना सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी 2003 साल तायम अब पार्सी भारत सरकार मानवता तायम विद्यागार और जगत विद्यागार पर हम सानताली के अलग पढ़न चलिए 2005 और 6 एकेडमिक सेशन को वर्धमान विश्वविद्यालय और विद्यासागर विश्वविद्यालय तीनगान कॉलेज रे सानताली पास कोर्स एहबना ओना दोसार शर्मा मैंने 2006 और 7 खन दो ऑनर्स कोर्स चलुइना उनका भी विश्व भारती शांति निकेतन रे जहाँ ताहेना सर्टिफिकेट कोर्स ओना खन डिप्लोमा कोर्स हुईना डिप्लोमा खन एडवांस डिप्लोमा कोर्स हुईना और ओना तायम बीए ऑनर्स कोर्स और पीजी कोर्स चलुआ ओडे आलाराते सानताली डिपार्टमेंट हो मेना नोडे विद्यासागर हो सानताली डिपार्टमेंट मेना मेनखान वर्धमान विश्वविद्यालय तो डिपार्टमेंट तो बनुआ कैंपस तो डिपार्टमेंट बनुआ ओडे तो पंडित रघुनाथ मुर्मू मेमोरियल कॉलेज रे पीजी कोर्स चला पढ़ाई गया मैं बारते शर्मा हुई कना पुरुलिया सिदो कना बिरसा यूनिवर्सिटी हो सानताली डिपार्टमेंट मैंने पीजी डिपार्टमेंट झीने कना अब नित धबिते येलो कना पश्चिम बांग्ला रे बारगेल मोने से तुरी गोटान कॉलेज रे सानताली ते अलग पढ़न चला कना और पोनिया विश्वविद्यालय पीजी कोर्स डिग्री और पीजी कोर्स चला कना और डिप्लोमा कोर्स चला कना रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता रे और एमफिल कोर्स चला और नवा जहाँ स्कूल कॉलेज करे और विश्वविद्यालय करे जहाँ करे चलू करना ओना करे पब्लिक सर्विस कमीशन खनो लेक्चरर बहाली हुई कना स्कूल सर्विस कमीशन खनो टीचर्स को बहाली है कना हाई स्कूल सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट खन हो और पैरा टीचर लेकर दे और को बाहर ले और हम चलाएं मार्च चांदो के हमने वैकेंसी सानताली लगी उड़ूक करना 814 पोस्ट जहाँ में ना जहाँ तो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट ना बिनीड हुई करना हमारा सब्जेक्ट सही हुई बा हमारा और हम 814 गोटान मास्टर बहाली में ना जहाँ तो पश्चिम मेदिनीपुर के 325 पोस्ट में ना बीरभूम में 152 पोस्ट 150 पोस्ट अब सानताली के और पढ़ना में जहाँ और कहा तो आरहों ओसार करना अब आरहों बढ़ती के बढ़ती अड़ी संगे गिद्र द्वार ना दाव बन जाएगा हिजुक काल दिन में आरहों अड़ी बढ़ती दाव बन जाना बढ़ती स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी सानताली के और पढ़ना व्यवस्था हुई दाड़ा मेनखान नित जहाँ चला करना उना की ठीक मत चला करना बाद 2008 को जहाँ प्राइमरी रे सानताली ते मीडियम लेकर एहब अकान दिन कालम तो सेकेंडरी को बोलायना माने क्लास 5 और नेक्स्ट दो उनको कुछ क्लास 6 रे को बोलाव करना बांकुड़ा जिला रे 14 टी सेकेंडरी स्कूल रे सानताली पढ़ार में दाव जाम करना मेनखान रे माचेत को बहाली बाको बहाली लेना और इन वॉलंटियर पढ़ा करे को ऐसे का माध्यम से और उनका एटा संस्था के माध्यम से उनको आंदोलन
खातिर ते माने ना रिस्क हताव करते गार्डियन को से गिद्रा को उनको आगाम रिस्क हताव करते आवरिन जहां लाहा चला करना ये आवरिन गिद्रा को संताली से सेकेंडरी हो संताली मीडियम तो पढ़ाओ हो को ओना हमदा अनाट बन्यामता ओना खातिर ते नेशनल हाईवे को ऐसे रखा डीआई ऑफिस और हम कर एजुकेशन डिपार्टमेंट साव हमदा कर गलपरा हुई ना एजुकेशन हुई करना आदो अब जहां अनाट ओना को नीट हो बांग चलाव करना ओना को बना गया ओना को जहां अब सामग्री अनाट को जामे আর কি লেকারে না কোনো সলাহ হই দাঁড়ায় ওনাতে অনলিয়ে গঙ্গা পাস্তা কোন আস বহয়ু কানা ওনাতে স্কুল কলেজ আর ইউনিভার্সিটি মাচেতনা को नोडे देला हुई काना आपे चे लेकान अनाट पे सामानिया और चे लेकान ओना को सलाह हुई दाड़िया ओना दामन दिस उदिस आपे बोले खोज काना और आवाज पर्सी नवा पनोत्रे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्टेटस ᱧᱟᱢ खातिर अब हमारा चिंता से भावना हुई बना उर्दू पर्सी जहाँ का उर्दू पर्सी में का लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी लैंग्वेज करना उनको अलग बोर्ड में ना वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ उर्दू एजुकेशन मद्रासा मीडियम स्कूल पर जहाँ और पढ़ाओ चला करना आदो उनका कि अब सानी ठीक मत पढ़न चला लगी अलग पढ़न चला लगी वेस्ट बंगाल बोर्ड सानी एजुकेशन लगती में से बनू आदो जहाँ रिक्रूटमेंट पर जहाँ अनाट को माने हायर एजुकेशन कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर जहाँ लेकर ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेक्चरर खान दो माने नेट पास ते जरूर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास ना जरूर में मेनखान जो बन बढ़ाया नित धरित ते यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दो संताली नेट रे बाय हटाव नित हो टीआर रांची यूनिवर्सिटी में जहाँ टीआर में ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज में ओनागे नेट रो सेलेक्ट मेना सामताड़ी ते नित धरी नेट ना सुविधा अवरी बन जामा नवा लगते भारत का सामताड़ी मनोदय गांवता दो पे शर्मा धुरियो यूजीसी कमीशन यूजीसी चेयरमैन सेक्रेटरी और एमपी एमएलए थे बार-बार मेमोरेंडम एम कदा और हाल के जहां जुलाई 30 तारीख भारत सरकार ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पास्टा हम जहाँ काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज मीटिंग हुई लेना संताली पास्टा को नोडे मेंबर मिनेया ओना मीटिंग रे हम जोरदार दबी था ये यूजीसी जहाँ नेट एग्जाम में कंडक्ट किया ओना रे संताली से लगती में ना बाखान संताली पर्सी हायर एजुकेशन रे और हम अनाट सिद्धे दाड़िया चेदा से ये तो सानी तो मिटा इंडिपेंडेंट लैंग्वेज करना टीआरएल हिसाब से अब नितो तो आलोक लेखाय मा उनका के ये जहाँ काठामो जहाँ में सानी ते पढ़ान खान दो टेस्ट बुक ना लगती में मार्केट को ना लगती में और स्कूल कॉलेज ना लगती में ओना को पिक्चर में प्राइमरी लगी तो टेस्ट को बनावा करना सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी जहाँ तो 1983 खन सिलेबस बनावा का नित हम आगे चला करना ओना बदलना जरूरी माने जहाँ को सिलेबस कमिटी का बन मेना को वहाँ इदी करते कड़ी गहरी चिंता भावना लगती में जेहेतु तो सेकेंडरी से हायर एजुकेशन रे अब मीडियम ते पढ़ान को खोज करना खाली साहित्य सामताड़ी ते पढ़ा लेखान बात हुआ मैथमेटिक्स में साइंस में हिस्ट्री में ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉल साइंस जहाँ के में जहाँ के स्ट्रीम एजुकेशन में
ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱚᱱᱩᱵᱟᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱯᱤᱰ ᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ। ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ मिशन में नेशनल NTM नेशनल ट्रांसलेशन मिशन मैसूर में जहाँ के शेड्यूल लैंग्वेज को 22टी भाषा कमी हरा चला जो स्ट्रीम सब्जेक्ट साइंस में आर्ट्स में कॉमर्स में मेडिकल इंजीनियरिंग लॉ जो सब्जेक्ट पतब को अनुवाद चला मेनखान सानताड़ी अनुवाद दो अड़ी बय बयते चला जहाँ को अब पठुआ गिद्रा को यूनिवर्सिटी करे कॉलेज करे और आसोकायते माचेत माचेतानी को प्रोफेसर को जेहेतु उनको तो पढ़ावे को सब्जेक्ट के सब्जेक्ट सानताड़ी से चेक नपाय हुई दाड़ा सिलेबस बनाव अंगीभार गोटे हुई तब अब सानताड़ी ते सेचेत हिजुग कान दिन रे सुबुरते हुई दाड़ा आपे ठेन दोहयेदा मा एनखान मिद माहारी कॉन्फ्रेंस आले दो आपे ठेन खन आमदाले आसोग काना यदि रक्त तो कम गया साताम चेतान रे दामान दामान आपे दिस उसे चला ओना मेन काते nya kata do nodi sikka sanam introductory speech re चेक कबन गलमारावा चेक को रखा हिजु दरकार तहे कना ओना को बाबत बन आजम केदा ओना साथे सेचेत रेना खाटो माछा बेंगल रेना इतिहास से नागाम आमादेर आशा आकांक्षा सानताली निये अनेक आशा तो शेष नहीं काजेरो शेष नहीं उन्नयनेरो शेष नहीं भालो थेके भालो बेटार बेटार थेके बेटार जे गुड थेके बेटार बेटार थेके बेस्ट कोनो दिन হয় না চলতেই থাকে না হয় একবার হয়ে গেলে তো আর কাজ করার কিছু থাকে সেজন্য সব দিনই চলতে থাকে আমাদের সান্তালি যেহেতু গ্রোইং স্টেজে আছে বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে प्राइमरी मिडिल माध्यमिक लेवले बा उच्चतर शिक्षाय चालू হয়েছে এখনো বলা যায় মিনিমামে চালু হয়েছে গ্রোইং স্টেজে সেজন্য এর প্রবলেমও অনেক সমস্যা অনেক কিন্তু এত সমস্যার মধ্যেও তো আমাদের এগোতেই হবে প্রথম অবস্থায় যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে এই সব সমস্যাগুলো হয়ে থাকে অনেক কিছু ক্রাইটেরিয়া যেসব থাকে টিচার অ্যাপয়েন্টমেন্টে যারা ছাত্রদের এলিজিবিলিটি নিচের লেভেল থেকে উপর পর্যন্ত টিচারদের ছাত্রদের কোথায় পাওয়া যাচ্ছে না কোথায় স্কুল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ঠিকমতো হচ্ছে না এসব অনেক কিছুই থাকে অনেক জায়গায় দেখা যায় এই যে ক্রাইটেরিয়া যেটা জেনারেল ক্রাইটেরিয়া বেঁধে দেওয়া হয় সেটাতে অনেক সময় আটকে যায় যেহেতু যেমন টিচারদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক লেভেলে টিচার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবো তার শিক্ষাগত যোগ্যতা যে টিচারের আছে কিনা যেমন মাস্টার ডিগ্রি লেভেলে লেকচার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে গেলে বা মাধ্যমিক লেভেলে সায়েন্সে ম্যাথমেটিক্সে টিচার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দরকার সেক্ষেত্রে কি হয় সায়েন্স নিয়ে যে সান্তালি মিডিয়ামে পড়েছে
তাকে অ্যাপয়েন্ট করতে হয়, চাকরি দিতে হয়, কিন্তু সেই সুবিধাটা যখন নেই, আগে থেকে আমাদের রাজ্যে নেই বা কোথাও নেই, সেই জন্য নাই পেতে পারি, সেটা যদি না কনসিডার করা হয়, সেই জন্য অনেক কিছুই মেনে নিতে হয়, কনসিডার করতে হয়। আমরা বরাবরই দাবি রাখি, আমাদের সরকার বাহাদুরও কিছু কিছু মেনেও নেন, অনেক সময় মানেন না। কি ভাবছেন বা আমরা কি ভাবছি, আমাদের মধ্যে কি কোঅর্ডিনেশন হওয়া উচিত, আর কি হলে ভালো হয়, এসব নিয়ে এসবই ইন্ট্রোডাক্টরি স্পিচে অনেক কিছু উঠে এসছেন। আমাদের এটা উদ্বোধনী সভা, সেই জন্যে উদ্বোধনের বাবদ উদ্বোধন নিয়েই অনেক কিছু বলেছেন, আমরা ডিটেলসে যাব। আর এই সভার অতিথি হিসাবে সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের এই এমএলএ মহাশয় মাননীয় শ্রীকান্ত মাহাতো, উনি আমাদেরই আপনজন, মেদিনীপুরেরই বাসিন্দা, এই এর কাছাকাছি, এবং একজন একনিষ্ঠ কর্মী শ্রীকান্ত মাহাতো, ওনার কাছে আমার নিবেদন উনি তার বক্তব্য রাখুন। অল ইন্ডিয়া সাঁওতালি রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এডুকেশন ইন সাঁওতালি ভাষাতে শিক্ষা এবং এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে এই শিক্ষাকে বিস্তারের লক্ষ্যে যে অল ইন্ডিয়া সাঁওতালি রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন আজকে যে সেমিনারের আয়োজন করেছে ফিল্ম সোসাইটি হলে, এই হলের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং সারাদিন ধরে যে এই সেমিনার চলবে, বিভিন্ন পাটে পাটে যে আলাপ আলোচনা আছে এবং আলাপ আলোচনা করতে যে সমস্ত শিক্ষাবিদেরা আসবেন এবং যেনারা উপস্থিত আছেন এই অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি সহ সকলকে আমার শ্রদ্ধা, নমস্কার, প্রণাম। এবং এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের কাছে একটা দুটো কথা বলে যাই। আমি এটা দেখে মন দিয়ে আস্তে আস্তে পড়তে ভাবছিলাম যে এই সাঁওতালি ভাষা স্রষ্টা পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু, যিনি সাঁওতাল সমাজের ভাষা শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমাজের বিকাশের লক্ষ্যে, ছেলেমেয়েদের উন্নতির স্বার্থে, জাতির সম্পৃক্তির স্বার্থে যে কার্যক্রম করেছে, সেই কার্যক্রমে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে আমাকে বলছিলেন। আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই, আমাদের মামাটি মানুষের সরকারের জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি সারা ভারতবর্ষের, সর্বোপরি সারা বাংলা সমস্ত জাতি, সমস্ত বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতির দিক দিয়ে বিকাশ করতে চাইছেন। না চাইতেই আপনারা অনেক কিছু পাওয়ার একটা কার্যক্রম তৈরি হয়েছে। আমাদের গভর্নমেন্টের সময় আপনাদেরকে চাইতে হয়নি, আন্দোলন করতে হয়নি, আমরা কিছু দেওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু আমাদের প্রতিকূলতা আছে। সরকারি পরিকাঠামো, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সিলেবাস তৈরি, পঠন পাঠনের সহযোগিতা। আমি চাই আমাদের এই অ্যাসোসিয়েশন সরকারের সঙ্গে কম্বাইন করে তার পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে, সরকারি সুযোগ সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে এই যে মাধ্যম যে ফারাকটা আছে, এই ফারাকটাকে বিস্তার ঘটাতে হবে। আমরা চাই যে সমস্ত অঞ্চলিক লিপি সাঁওতালি ভাষার মাধ্যমে যে প্যারা টিচার রিক্রুটমেন্টের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল, তার অনেক টিচার রিক্রুটমেন্ট হয়েছে, অনেক টিচার এখনো বাকি আছে। আমরা করতে চাইছি পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ভারতবর্ষের কোনো স্টেটে এখনো পর্যন্ত এই সমস্ত সাঁওতালি লিপি, অলচিকি লিপি এবং সাঁওতালি ভাষাতে পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে রাজ্যভিত্তিক সরকারের বিল এনে উপস্থাপন করেনি, যেটা আমাদের রাজ্য সরকার, মামাটি মানুষের সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2012 সালে 10 ডিসেম্বর সারা রাজ্যে অ্যাসেম্বলিতে বিল এনে ঘোষণা করেছে। আমরা চাইছি সমাজের প্রতিটা স্তরে, কোথাও কুড়মালি ভাষা, কোথাও সাঁওতালি ভাষা, কোথাও নেপালি ভাষা, যে যার স্তরে যে যার ভাষার মধ্য দিয়ে তার শিক্ষা এবং বিকাশ ঘটুক, এটা আমরা চাইছি। তারই জন্যই আমাদের জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সুযোগ সুবিধা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে
স্কুলে, হাই স্কুলে, প্রাইমারি স্কুলে করে দিতে চাইছে। কিন্তু চাইলেই সব কিছু পাওয়া যায় না। পেতে গেলে, গ্রহণ করতে গেলে সেই শক্তি অর্জন করতে হবে। আমরা যারা এই সাঁওতালি সম্প্রদায়ের মানুষ, যারা এই ভাষার শিক্ষা এবং বিস্তারের ক্ষেত্রে সরকারি সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে চায়, সরকারকে বাধ্য করতে চায় তার নিয়ম নীতির মধ্য দিয়ে প্রাইমারি স্কুলে, হাই স্কুলে সিলেবাস ভিত্তিক কার্যক্রম তৈরি করে পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে একটা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আমি আপনাদের ক্ষেত্রে বলতে চাই, যে সমস্ত স্কুলে চালু হয়েছে সেই জায়গায় অনেক সময় শিক্ষক নেই। সেই জায়গায় শিক্ষক নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি যে সিস্টেম বা মাধ্যম আছে, সেই মাধ্যম তথোপযুক্ত কার্যকরী করতে পারেনি বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে। সরকারি যা সিলেবাস আছে, সেই সিলেবাসকে কনভার্ট করার ক্ষেত্রে, সেই সিলেবাসকে কার্যক্রম করার ক্ষেত্রে সরকারের যা একাডেমি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে অনেক কিছু সমস্যা আছে। দুলালদা আসলে একটু পরে, দুলালদা আমাদের সাঁওতালি একাডেমিকের একজন মেম্বার আছেন কলকাতাতে, যারা অন্যান্যরা আরও মেম্বার আছে, যারা বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা সেই একাডেমি বা সরকারের সেই দপ্তরে কার্যক্রম করে। তাদের মধ্যে যদি একটা সম্পৃক্তির ভাবনা, তাদের মধ্যে যদি একটা সমন্বয়ের ভাবনা, তাদের মধ্যে যদি একটা বিস্তারের কার্যক্রমের পদ্ধতিগত একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা না হয়, তাহলে অতি সহজে এই বাস্তবে রূপায়ণ করা যাবে না। তাই আজকের আমাদের যে সেমিনার, এই সেমিনারের মধ্য দিয়ে আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করব, যারা ইউনিভার্সিটির জগতে, যারা কলেজ জগতে, যারা সরকারি আমলাতান্ত্রিক জগতে আত্মনিয়োগ আছে, সেই সমস্ত আধিকারিক, শিক্ষিত মানুষ, শিক্ষক মানুষদেরকে একটা চিন্তা ভাবনা সরকারি দপ্তর এবং অফিসের সঙ্গে বসে একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে, যা আমরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এই শিক্ষাকে বিস্তারের ক্ষেত্রে সরকারের মাধ্যমটাকে ব্যবহার করতে পারব। আমরা মুখে অনেক কথা বলি, আমরা কাজে করার ক্ষেত্রে যত সময় ব্যয় করা দরকার, যত বুদ্ধি ব্যয় করা দরকার, যত মানবিক হওয়া দরকার, যত সামাজিক হওয়া দরকার, যত নৈতিক দায়িত্ব হওয়া দরকার, সেই দায়িত্ব কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে আমরা অবহেলা করি। তার জন্য পিছিয়ে পড়া জনজাতি, কি সাঁওতাল, কি কোল, ভিল, মুন্ডা, ওরাংওটাং, কি কুর্মি থেকে শুরু করে আরো পিছিয়ে পড়া জনজাতি যারা আছে, তারা অনেক পেছনে আছে। আমাদের সেই বিস্তারে আমরা পিছনের মানুষকে টেনে তুলতে চাইনি বা আমরা করিনি। যে কারণে আমরা এই কার্যক্রম করিনি, সেই কার্যক্রমের কথা আমাদের ভাবতে হবে। আমাদের বিবেক, আমাদের মনুষ্যত্ব, আমাদের মানবতা, আমাদের দেশপ্রেম, আমাদের সমাজপ্রেম, আমাদের মানব প্রেম, সেই জায়গায় মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। সেই জায়গায় বিবেকশীল হতে হবে, সেই জায়গায় মননশীল হতে হবে। ভারতবর্ষের অনেক বড় টপ জায়গায় শিক্ষার দিক দিয়ে, প্রশাসনিক দিক দিয়ে অনেক আমাদের পিছিয়ে পড়া জনজাতির মানুষেরা, সাঁওতাল হোক, কুর্মি হোক, উপরের জায়গায় উঠেছে। কিন্তু পিছিয়ে পড়া জনজাতি ভাষা শিক্ষার বিস্তারের জন্য, দেশের বিস্তারের জন্য, সমাজের বেশিরভাগ মানুষের উঠে আসার জন্য যেমনভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার, সেভাবে আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করিনি। এটা আমাদের সবচেয়ে বড় ত্রুটি। এই ত্রুটি থেকে আমি বলতে চাই, আজকে যে উদ্দেশ্যে এই এডুকেশন ইন সাঁওতালি সেমিনার, যে উদ্দেশ্য সার্থক লাভ করার জন্য আপনারা সংগঠিত করেছেন, কার্যক্রম করতেছেন, আমাদের সরকার দিতে চায়, করতে চায়, মানসিকতা আছে, নিতে হবে শক্ত করে, ধরতে হবে হাতে জোর করে, তাহলে মানুষের কাছে সেই অধিকার পৌঁছে দেওয়া যাবে। তার জন্য আপনাকে নিরলস পরিশ্রম করতে হবে, কার্যক্রম করতে হবে। আমরা দুবারের হয়তো চেষ্টা করেছি, আমরা গতানুগতিক হয়তো অফিসে গেছি, আমরা বলেছি টুকটাক, কিন্তু সেই রকম ভাবে যতক্ষণ না বলে চেয়ে নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারছি, ততক্ষণে আমার সেই কার্যক্রমের কোনো মূল্য হয়নি। তাই আসুন আমরা সবাই মিলে আজকের সেমিনারের মধ্য দিয়ে যে উদ্দেশ্যে সেমিনার তৈরি হয়েছে, যে উদ্দেশ্যে সেমিনার আমরা আজকে সারাদিন করছি, তার সার্থকতা অবলম্বন করতে হবে। আমার সরকার, মামাটি মানুষের সরকার, তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন, সমস্ত জনজাতির উন্নতি করতে চায়।
দিতে চাই পিছিয়ে পড়া জনজাতিকে জাতি, দল, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের অধিকার মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। আসুন আমরা সেই ধারক বাহক কাণ্ডারিতে সকলে একত্রিত হই, সাহায্য করি, সহযোগিতা করি, মানুষের জন্য, দেশের জন্য, সমাজের জন্য, পিছিয়ে পড়া জনজাতির জন্য, ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতির জন্য মানুষের অধিকার মানুষের কাছে পৌঁছে দিই। এই আহ্বান আমি আপনাদের কাছে করতে চাই। আমার সরকার পাশে থাকবে, আমরা পাশে থাকবো, আমরা কাজ করব, সবাই একসাথে থাকবো। কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ হবে আমি কতটা করতে পেরেছি, আমি কতটা মানুষকে দিতে পেরেছি, বক্তৃতার মধ্যে নয়। আসুন আমরা সবাই মিলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, অঙ্গীকারবদ্ধ হয়, দায়বদ্ধ হয়। দেশপ্রেম, সমাজপ্রেম, মানবপ্রেম, জাতিপ্রেম, পিছিয়ে পড়া জনজাতির মানুষের উন্নতি স্বার্থে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করি। এই দেশকে আমরা নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দিই সেই অধিকারের লক্ষ্যে আমরা জয়যাত্রা করি। তাহলেই পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুকে শ্রদ্ধা করা হবে, তাহলেই পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু মালাদান করাটা আমাদের সার্থকতা হবে। এই আহ্বান রেখে, এই আবেদন রেখে, সরকারের সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে আগামী দিনে আমাদের এই ভাষা বিস্তারের ক্ষেত্রে আকুণ্ঠ সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ, নমস্কার। মাননীয় শ্রীকান্ত মাহাতো মহাশয় তার মূল্যবান ভাষণে অনেক কিছুই বলেছেন। কোঅর্ডিনেশন আমাদের আরো ভালো হওয়া দরকার এবং যেসব পদ্ধতিগত ভুল ভ্রান্তি রয়েছে সরকারের তরফ থেকেও রয়েছে আমাদের দূর করতে হবে। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা এই সরকারকে যেমন এখানে হয়েছে দ্বিতীয় রাজভাষা এবং মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজের স্বীকৃতি, এই পশ্চিমবাংলায় যেমন এই সরকার কাছ থেকে চেয়েছিলাম, দ্রুত পেয়েছি। আমরা চাই দ্রুত ইমপ্লিমেন্টেশন চাই। একাডেমি, সিলেবাসগত ইত্যাদিতে যেসব সমস্যা রয়েছে সেই সব আমাদের কোঅর্ডিনেশনের মাধ্যমে যত দ্রুত সম্ভব সমাধান করে এগিয়ে যেতে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এখন ধন্যবাদ দিচ্ছেন মাননীয় সনাতন হাঁসদা। Head seterakan noa education in Santani seminar nasa kadalakate Srikanto Mahato Salboni ren Vidhan Sabha ren Bidhayok noa all India writers pahata kon uni lasar hai noa chalai kana ebong saute jahai kisu ko pehe kana sanam ge ape lasar hai chalata kana lasar hai johari chalata kana johar उठेव अखड़ा तो नोटे के मुझे देना यह विधा होना गालमराव अखड़ा नित्य